बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेके जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब्बे मराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाब में मुब्तला देखा है और इनको जो अजाब हो रहा है वो इतना शदीद और होलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह की अजाब में मुब्तला देखा। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा, वो अपने बालों के जरिए जहन्नम में अंदर लटकी हुई थी, इसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। मोहतरम नाजरीन, एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बाज़ाते खुद कितना होलनाक अजाब है, फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ का अजाब है, इसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो अपनी ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा, उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और इसके दोनों हाथ पेशानियों के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा, वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा, उसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह, उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा, वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पहाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गज से उसको मार रहे हैं। इसके बाद हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पे ये अजाब इनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटकता हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छिपाती थी। दूसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी हसलत पाई जाती है, वो बहुत ही मुँह फट, ज़बान दराज, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाने की आदी होती हैं। ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं, वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बाइस अजाब और बाइस वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ खास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीजी करना, ऐसी बातें करना जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी खवातीन के बारे में ये अजाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नम में ज़बान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो अपनी छाती के बल लटकी हुई है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ तल्लुकात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इस तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी
اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ محترم ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پہانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گز سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میرے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو یہ نصیحت ہے وہ اسلام کے اشعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص طور پر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، خاص کر اس کی شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورت میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔